अस्सलाम वालेकुम बदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम काशिफ है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से आपकी कहानियाँ सुन रहा हूँ तो सोचा आज मैं अपना वाक़या भी आपके साथ शेयर करूँ। मैं इस्लामाबाद में जॉब करता था। आपको अपनी जॉब के मुतालिक तो नहीं बता सकता। मैंने तकरीबन 2 साल वहाँ पर जॉब की है और फिर मेरा तबादला दूसरी ब्रांच में हो गया जो कि रावलपिंडी में थी। इस्लामाबाद में जिस जगह किराए पर रह रहा था वहां पर कुछ और लड़के भी थे जिनके साथ मैं वो जगह शेयर करता था। मुझ पे ज्यादा बर्डन नहीं था। आपको पता है कि इस्लामाबाद कितना महंगा शहर है। अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी नहीं है तो आपका गुजारा वहां पर बहुत मुश्किल से होता है। जब मेरा तबादला दूसरी ब्रांच में हुआ तो मुझे रहने के लिए भी एक नई जगह की जरूरत थी। रावलपिंडी से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक शहर है। मुझे किसी ने बताया कि आपको वहां सस्ते पे किराए पर घर मिल जाएगा। मैंने सोचा कि मैं 4 पैसे ज्यादा सेव कर सकूंगा अगर मुझे रहने के लिए किराए पर कोई जगह मिल जाए। खैर मैं एक दिन स्पेशल वहां पर गया और जगह को देखने के लिए वहां पर कुछ लोगों से भी मिला। मुझे वो जगह मुनासिब लगी तो मैंने 2-4 लोगों से कांटेक्ट नंबर भी ले लिए। 4 से 5 दिन मुझे लग गए एक मुनासिब किराए का घर तलाश करने में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी मुझे मुनासिब किराए पर एक घर मिल गया जो मुझे पसंद भी आया। और फिर ऑफिस ज्वाइन करने से पहले मैंने एक दिन पहले ही वहां पर शिफ्टिंग कर ली। वो एक सिंगल स्टोरी घर था। पहला दिन तो घर की सफाई और अपने सामान वगैरह की सेटिंग में ही गुजर गया। शाम को मैंने खाना बाहर से खाया और वापस आकर सो गया क्योंकि काफी ज्यादा थक गया था। मुझे नींद जल्दी आ गई और सुबह ऑफिस के लिए भी जल्दी उठना था। अगले दिन मैं फजर के टाइम उठा, वुजू किया, नमाज पढ़ी, उसके बाद अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर रेडी होकर ऑफिस चला गया। वहां से मेरा ऑफिस तकरीबन 40 किलोमीटर दूर था। 1 से 1.5 घंटा लगता था बाइक पर। खैर मुझे वहां पर रहते हुए 3 से 4 दिन गुजर गए और फिर वीकेंड आया और मैंने शुक्र का सांस लिया कि चलो एक दिन तो आराम का मिलेगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। रोजाना 2-2.5 घंटे का सफर बाइक पर करना, फिर घर के काम भी खुद करना, अपने लिए खाना भी खुद बनाना, तो मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। खैर अगले दिन संडे था तो मुझे इत्मीनान था कि जल्दी नहीं उठना, आराम से उठूंगा। इसलिए मैं फजर पढ़कर दोबारा सो गया और फिर मेरी आंख तकरीबन 11-12 बजे खुली। मैं उठा, फ्रेश हुआ, कपड़े चेंज किए और अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करने बैठ गया। नाश्ता करने और बर्तन धोने में ही मुझे तकरीबन 1 बज गया। खैर घर इतना ज्यादा गंदा नहीं था क्योंकि मैं अकेला ही रहता था, तो थोड़ी बहुत जो सफाई करने वाली थी मैंने वो की। कुछ कपड़े धोने वाले थे वो धोए और सारे कामों से फारिग होकर मैंने घर कॉल की और घर वालों से बात की कि इन्हें बताया कि मेरा तबादला दूसरी ब्रांच में हो गया और मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हूँ। तो अम्मी मुझसे पूछने लगी कि ये जगह कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तुम वहाँ सेट हो गए हो? मैंने कहा कि अम्मी पता नहीं, अभी तो मैं बाहर ही नहीं निकला, ना ही किसी से मिला जुला हूँ। जगह ठीक है, मुझे मुनासिब किराए पर मिल गई थी। ऑफिस से थोड़ा दूर है लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा, आप परेशान ना हो। अब्बू से बात की और बाकी बहन भाइयों से बात की, सबको तसल्ली दी कि मैं ठीक हूँ। वो सब भी मुतमईन हो गए और इसके बाद मैंने कॉल काट दी। वो जाती गर्मियों और आती सर्दियों के दिन थे। मौसम नॉर्मल ही था, ना तो बहुत ज्यादा सर्दी और ना ही बहुत गर्मी। मैं तकरीबन 4 बजे के करीब बाहर निकला। वहां गली में कुछ बुजुर्ग लोग और नौजवान थे। उनसे मिला, सलाम दुआ की। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या आप यहाँ पर नए आए हो? तो मैंने कहा कि जी मैं 4-5 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ। ऑफिस की टाइमिंग की वजह से मैं ज्यादातर बाहर नहीं निकल सका। सुबह जल्दी जाता हूँ और वापस आते हुए देर हो जाती। इतना थका होता हूँ कि बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। वो सादा से और मिलनसार लोग थे। कुछ लड़कों से भी वहां पर मेरी दोस्ती हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई कभी भी किसी चीज की जरूरत हो या कोई मसला हो हमें जरूर बताना। मैंने भी इखलाकन कह दिया कि जरूर।
اگر کوئی ضرورت پڑی تو آپ لوگوں سے ضرور کہوں گا۔ اور پھر میں ایسے ہی پیدل چہل قدمی کرتے ہوئے اس جگہ کو دیکھنے لگا۔ وہ جگہ بالکل ایک گاؤں کی جیسی ہے۔ علاقہ بظاہر عام سا لگتا تھا، کچھ کچے راستے، پرانے گھر اور چھوٹی چھوٹی گلیاں، لیکن عجیب سی وائبس تھی، یا پھر شاید وہ جگہ نئی تھی تو اس لیے مجھے محسوس ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں میں جتنی دیر بھی باہر رہا مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا، مگر جب میں ادھر ادھر دیکھتا تو کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ دن کے ٹائم تو وہاں پر سب کچھ معمولی ہی لگتا تھا، لیکن جیسے ہی سورج ڈھلنے لگا ماحول ایک دم سے بدل گیا۔ درختوں کی سرسراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو روح میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں گلی میں کچھ بزرگوں سے ملا تو ان میں سے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا رات کے 9 بجے کے بعد اکیلے باہر مت جانا، یہاں پر کچھ ایسا ہے جو نظر تو نہیں آتا مگر موجود ضرور ہوتا ہے۔ اس وقت تو مجھے ان کی بات مذاق لگتی تھی اور میں ہنس پڑا تھا۔ میں نے کہا کہ بابا جی ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف جن بھوت کی کہانیاں ہوتی ہیں، میں اکثر دیر سے ہی گھر واپس آتا ہوں، مگر ان 4-5 دنوں میں مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پھر بھی احتیاط کرنا۔ میں نے جی ٹھیک ہے کہہ کر اپنا سر ہلا دیا۔ خیر میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ کھانا میں باہر سے ہی کھا کر آیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھی، کچھ دیر موبائل یوز کیا اور پھر میں سو گیا۔ اگلے دن پھر وہی معمول، میں اپنے ٹائم پر اٹھا، نماز پڑھی اور آفس چلا گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں اٹھتے ساتھ ہی دل بہت گھبرا رہا تھا۔ عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے، پھر ایک دن واپسی پر مجھے دفتر سے نکلتے نکلتے 10:30 بج گئے۔ میں خود بائک چلا کر واپس آیا۔ راستے میں کوئی خاص مسئلہ نہ ہوا، مگر جیسے ہی میں اس علاقے کی حدود میں داخل ہوا میں نے ٹائم دیکھنے کے لیے اپنا موبائل نکالا تو موبائل پر کوئی سگنل نہیں تھے، کوئی سروس نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید لو نیٹ ورک ایریا ہے۔ بائک آہستہ آہستہ گلی میں داخل ہوئی، ہر طرف سناٹا تھا، نہ کوئی کتا بھونکتا نہ کوئی انسان نظر آتا، بس درختوں کی شاخیں ہوا سے ٹکرا کر الگ سی آواز پیدا کر رہی تھی، جیسے کسی نے بانسری بجائی ہو۔ افسردہ دھن میں گھر کے دروازے پر پہنچا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا پیچھے سے یوں لگا جیسے کوئی 2 قدم پیچھے چلتا آ رہا ہو۔ مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنا وہم لگا، میں اندر گیا، بائک کھڑی کی، سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک دم سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی، کمرے کا دروازہ کھولا، باہر کی لائٹ آن کی اور اندر کی بھی۔ وہ دن میرے لیے کافی زیادہ ہیکٹک رہا تھا، اس کی وجہ سے میرے سر میں بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے واش روم گیا، فریش ہوا، کپڑے چینج کیے۔ کھانا میں اپنے لیے باہر سے ہی لے کر آیا تھا کیونکہ آ کر بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ کھانا گرم کیا اور کھانے بیٹھ گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر نماز پڑھی اور میں سو گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے میری آنکھ عجیب سی آواز سے کھلی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازے کے قریب دیوار پر ناخن مار رہا ہو۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن پھر وہ آواز دروازے کی بجائے کھڑکی کے پاس سے آنے لگی۔ میں اٹھا، کان لگا کر سنا، واقعی کسی کے چلنے کی آواز تھی۔ ہمت کر کے کھڑکی کے پردے کے پیچھے جھانکا۔ باہر اندھیرا تھا مگر دور کچھ ہلتا جلتا دکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ سائے ہیں جن کے ہاتھوں میں دیے جل رہے ہیں۔ میری سانس رک سی گئی۔ میں نے آنکھیں مسلیں، دوبارہ دیکھا تو واقعی 4-5 سائے آہستہ آہستہ گلی کے بیچوں بیچ پرانی مسجد کی طرف جا رہے تھے، ہاتھ میں دیے اور چہرے مکمل سیاہ جیسے دھواں ہو۔ میں سب اس لیے دیکھ پا رہا تھا کہ وہ کھڑکی باہر گلی میں کھلتی تھی۔ خود کو تسلی دی کہ شاید کچھ مقامی لوگ ہوں جو دعا یا نیاز وغیرہ کے لیے وہاں جا رہے ہوں، لیکن پھر میں نے ایک سایہ دیکھا جو باقیوں سے الگ تھا۔ وہ میرے گھر کی طرف مڑ کر دیکھ رہا تھا، اوف، بالکل ساکت، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ میں حیران پریشان کبھی کمرے کو دیکھتا تو کبھی باہر،
उस मंजर को मैं समझने से कासिर था कि ये क्या हुआ है। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की, पर्दे आगे किए, आंखें बंद किए और पूरी रात कलमा पढ़ता रहा। मैं तकरीबन फजर के वक्त सोया था। आंख तब खुली जब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। ऑफिस के लिए लेट हो चुका था। मैंने जाने का इरादा तर्क किया कि कोई बहाना बना लूंगा। जैसे उठा जिस्म टूट रहा था। नींद पूरी ना होने की वजह से तबीयत वैसे ही बोझल हो रही थी। दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले का एक बुजुर्ग शख्स खड़ा था, वही जो उस दिन मुझे गली में मिला था। नाम था चचा गुलाम दीन। वो यहीं का पुराना रिहायशी था। उसने मुझसे पूछा कि बेटा रात खैरियत से रही, किसी चीज ने तंग तो नहीं किया। मैं हैरान हुआ कि चचा आपको कैसे पता चला। वो बात काट कर बोला, बेटा इस इलाके में हर नया किराएदार एक रात ऐसे जरूर गुजारता। क्या तुम्हें भी रात को यहाँ कुछ महसूस हुआ? मैंने इन्हें अंदर आने को कहा। वो अंदर आए और थोड़ी देर खामोशी के बाद बोले, ये जो तुमने साए देखे हैं ना, ये आम इंसान नहीं, ये इस जमीन के पुराने मकीन है। जिन्नात कई सदियों पहले यहाँ इनका काफिला आबाद हुआ था। जुमेरात की रात को इनका वक्त होता है। वैसे तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर जो लोग अंधेरे में इनके रास्ते में आते हैं या तो वो बीमार हो जाते हैं या फिर मैंने फौरन लुकमा दिया, चचा आप मुझे डरा तो नहीं रहे? तो इन्होंने हंस कर कहा कि बेटा सच डरावना ही होता है। उसके अलावा भी यहाँ अल्लाह की और मखलूक है, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। इन्होंने कहा कि बस तुम एहतियात करना और अल्लाह का जिक्र करते रहना। और फिर वो थोड़ी देर बैठने के बाद चले गए। मैं दोबारा सो गया। ऑफिस मैंने मैसेज करके बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज नहीं आ सकूंगा। पता नहीं डर या खौफ था या फिर नींद पूरी नहीं थी। तो मैं तकरीबन सारा दिन ही सोता रहा। दोपहर के करीब उठा, नाश्ता किया और रात के बारे में सोचने लगा कि वो सब क्या था और जो बातें चचा ने की वो क्या थी। क्या ये सब सच है या सिर्फ कहानियां? मगर किसी भी बात का कोई सिरा मेरे हाथ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना सर झटका, जो थोड़े बहुत काम थे वो किए, फिर बैठकर गेम खेलने लगा सिर्फ टाइम पास करने के लिए। फिर मैं उठा, बाहर गया, सब्जी लेकर आया, खाना बनाया और टाइम से ही सो गया, क्योंकि मुझे दिन के टाइम इतनी अच्छी नींद नहीं आती, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं। इसलिए मैं 8 बजे ही सो गया था। मुझे सोए हुए तकरीबन 1 या 2 घंटे ही गुजरे थे कि फिर से वही आवाजें सुनाई दी, टक टक टक। इस बार वो आवाजें दीवार पर नहीं बल्कि छत से आ रही थी। घर 1 मंजिला था और छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बाहर की तरफ थी, मगर दिल में इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं बाहर निकल कर देखूं। तभी एक साया कमरे की खिड़की के बाहर आकर रुका। इस बार वो पहले से ज्यादा वाज़िया था। एक दुबला पतला वजूद जो सर से पांव तक काले कपड़ों में मलबूस था। आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 स्याह कड़े। वो खामोशी से कुछ देर खड़ा रहा, ना हिला ना कोई आवाज निकाली। फिर उसने हाथ बढ़ाया और खिड़की की जाली को आहिस्ता से छूने लगा। मैं बेख्तियार कलमा पढ़ने लगा। अचानक खिड़की की जाली पर जोरदार थप्पड़ मारा और वो साया गायब हो गया। मैंने आयतुल कुर्सी और जो भी आयात आती थी वो पढ़ी और सोने की कोशिश की। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह मैं ऑफिस गया, अपने कुलीग से ये सारी बातें शेयर की, मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा कि यार ये नई जगह है, तुम्हें वहम हो रहा होगा, तुम अकेले रहते हो, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो तुम उन सारी चीजों को नजरअंदाज करो और ज्यादा सीरियस मत लो। मुझे भी लगा कि शायद वो ठीक कह रहा है, मैं कभी इतना अकेला नहीं रहा, तो हो सकता है अकेलेपन की वजह से मुझे ये सारी चीजें महसूस हो रही। उस दिन मैं टाइम से ही ऑफिस आ गया था। मैंने घर आकर मोहल्ले के कुछ लोगों से इस घर के बारे में छानबीन की, तो मुझे पता चला कि वो घर काफी टाइम से बंद पड़ा था और ये इलाका कुछ इस तरह का है। फिर मैंने YouTube पे सर्च करना शुरू किया कि अगर ऐसा कुछ महसूस हो या आप किसी ऐसी जगह पर हो तो इंसान को क्या करना चाहिए। तो ज़्यादातर वीडियोस में यही देखने को मिला कि आप
उस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें या अपने मोबाइल पर तिलावत लगाएं, तो फिर इस तरह की मखलूक आपको तंग नहीं करती। खास तौर पे सूरह बकरा। मैंने कहा कि ऐसा करके भी देख लेते हैं। मैं रात तकरीबन 9:30 बजे मैंने वुज़ू किया और बिस्तर पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत शुरू की। सूरह बकरा की आयत जैसे जैसे पढ़ता गया, कमरे का माहौल थोड़ा मुख्तलिफ होने लगा। अजीब सी ठंडक, जैसे हवा चल रही हो। हालांकि खिड़की बंद थी और फिर अचानक एक लम्हा आया। मेरी जुबान पर कलाम था, मगर मेरी समात को कुछ और सुनाई देने लगा, जैसे कोई मेरे साथ साथ पढ़ रहा हो, लेकिन एक ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं थी। ओह अदनान, बताने में शायद आपको इस बात का अंदाजा ना हो, लेकिन वो आवाज मैंने सुनी थी और मैं बता सकता हूँ, और मैं ही उस चीज को फील कर सकता हूँ कि वो मंजर क्या था और वो आवाज कैसी थी। मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश हुआ। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। मैंने हिम्मत करके दोबारा तिलावत शुरू की और तब खिड़की के शीशे पर यूं लगा जैसे किसी ने उंगली से कुछ लिखा हो। मैं चौंक गया, आगे बढ़ा तो खिड़की पर कुछ लिखा हुआ था। जब गौर किया तो लिखा था, ये जगह हमारी है, तुम्हारे लिए नहीं है। मैं पीछे हटा, मेरा हाथ कांपने लगा, लेकिन मैंने कलाम पढ़ना बंद नहीं किया। इस दौरान अचानक कमरे की एक दीवार से ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने जोर से ठोकर मारी हो। मैं उठकर दरवाजे के पास आया हूं, कान लगाया, बाहर कोई नहीं था। फिर लाइट चली गई। इसी लम्हे एक सर्द सी सरसराहट कमरे में फैल गई और पीछे से मुझे किसी ने धक्का दे दिया। मैं सीधा जमीन पर गिरा, मगर जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा वो सारी आवाजें, वो सारी हवाएं रुक गई। मैं धड़कते दिल से वापस बिस्तर पर आया, कुरान सीने से लगाया और किसी तरह सुबह होने का इंतजार करता रहा। अगली सुबह मैं बहुत थका हुआ था। सारी रात जागने के बायस जिस्म में जान नहीं थी, मगर दिमाग अजीब उलझन में था। कोई चीज साफ नहीं थी, सब कुछ जैसे धुंध में लिपटा हुआ था। मैं दफ्तर चला गया और सारा दिन दिमाग डिस्टर्ब रहा। शाम के करीब एक कुलीग ने पूछा, काशिफ भाई खैरियत है? रंग उड़ा हुआ है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन हकीकत ये थी कि नींद ही नहीं आ रही थी। रात का खौफ दिल से चिमट गया था। उस दिन मैंने फैसला किया कि मगरिब से पहले ही वापस जाऊंगा। अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना चाहता था। जब मैं गली के अंदर दाखिल हुआ तो महसूस हुआ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा वो सब खामोश होकर मुझे घूरने लगे। मैंने आहिस्ता से सलाम किया, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं आगे बढ़ गया। घर पहुंचकर मैंने खुद को मसरूफ रखने के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। हर चीज मामूल के मुताबिक थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं खाना बना रहा था कि चचा गुलाम दीन आए। मैंने दरवाजा खोलकर इन्हें अंदर बिठाया तो इन्होंने पूछा कि आज जल्दी वापस आ गए। मैंने कहा कि जी चचा, थोड़ा आराम करना था। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, चचा यहाँ के लोग इतने अजीब क्यों हैं? शाम होते ही हर तरफ सन्नाटा छा जाता। तो उन्होंने कहा कि बस बेटा, इस इलाके के लोग ऐसे ही हैं। यहाँ सबको पता है कि किस वक्त बाहर जाना है और बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है। मैंने सर हिलाया, उनके लिए चाय बनाई, फिर हमने बैठकर चाय। थोड़ी देर वो बातें करते रहे और फिर वो चले गए। रात हुई और हस्बे मामूल मैंने तिलावत की। माहौल कुछ बेहतर महसूस हो रहा था। तकरीबन 11 बजे जब मैं सो रहा था, बाहर गली से किसी के दौड़ने की आवाज आई, जैसे कोई जोर जोर से नंगे पांव भाग रहा। पहले मैंने सोचा कोई बच्चा होगा, मगर फिर वो आवाज अचानक मेरे दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। लम्हे भर को खामोशी छा गई। मैं सांस रोककर सुनने लगा। फिर एक हल्की सी हंसी की आवाज, जैसे कोई अपनी दांत दबाए होंठ सुकेड़ कर हंस रहा हो। मैंने फौरन लाइट ऑन की, खिड़की के पर्दे के पास गया। बाहर अंधेरा, बिल्कुल गहरा अंधेरा, कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने दरवाजा अंदर से चेक किया, बंद था, कुंडी लगी थी। वापस बिस्तर पर आया,
लाइट ऑन ही रखी और नींद का इंतजार करने लगा। लेकिन तब अचानक छत से धीरे धीरे रेत के ज़र्रात गिरने लगे, जैसे किसी ने ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया हो और पुरानी छत की मिट्टी जुड़ने लगी हो। मैं सीधा होकर बैठ गया। कुछ देर बाद वो आवाज भी बंद हो गई और सब कुछ फिर से खामोश हो गया। अगली सुबह मोहल्ले के करीबी दुकान पर गया तो वहां पर एक नौजवान खड़ा था। मैंने पूछा, आप इधर के रिहायशी हैं? वो बोला, जी, सामने वाला मेरा घर है। मैंने मुख्तसर सा तारुफ करवाया और बातों बातों में पूछा, कभी आपने रात के वक्त अपने घर की छत से कोई आहट सुनी हो या कुछ अजीब सा महसूस किया हो? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, सबको आदत हो जाती है यहाँ की रातों की, आपको भी हो जाएगी। और फिर खामोशी से चला गया। मैं भी नाश्ता लेकर वापस आ गया। मैं घर वालों से भी कोई बात शेयर नहीं कर सकता था क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। उस दिन मैं दफ्तर में काम ज्यादा होने की वजह से लेट हो गया था। जब वापस आया तो अंधेरा मुकम्मल छा चुका था। मैं जल्दी से अपने कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया, कपड़े चेंज किए। रात 10:30 बजे का वक्त था। हर चीज पुरसुकून लग रही थी जब अचानक बाहर से मिट्टी पर कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत नंगे पांव चल रही हो, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। मैं बैठा रहा। ये आवाज मेरे कमरे की खिड़की की तरफ से आ रही थी। मैंने सोचा शायद कोई हमसाई हो या गली में से गुजरने वाली कोई औरत, लेकिन जैसे जैसे कदम करीब आते गए सांसें बोझल होने लगी और फिर वो आवाज मेरे दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। अब गैर फितरी खामोशी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर खिड़की के पर्दे को आहिस्ता से हटाया। बाहर कुछ नहीं था, ना कोई औरत, ना कोई साया, उस खाली जमीन। मैं पीछे हटा ही था कि अचानक दरवाजे के नीचे से किसी की उंगली अंदर दाखिल हुई। एक कालक ज़दा उंगली, पहले एक फिर दो। मैं सांस रोके देखता रहा, हिम्मत ना हुई कि कुछ कहूं। तभी मैंने तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही कुरान की आवाज निकली, उंगलियां पीछे हट गईं। धीरे धीरे बाहर के कदम दोबारा सुनाई दिए और फिर खामोशी। अगली सुबह मैं मोहल्ले की मस्जिद चला गया। नमाज के बाद इमाम से कुछ देर बात की। उन्होंने मेरी बात बड़ी खामोशी से सुनी और बगैर कोई सवाल किए बस इतना कहा, बेटा, हर जगह आबाद होती है, तुम वहाँ मेहमान हो, बस एहतियात करना, अपनी जुबान, नीयत और बदन की सफाई रखना, सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेरे जहन पर वो मंजर नक्श हो चुका था। उस दिन दफ्तर से आते हुए खासा उलझा हुआ था। नींद का मुसलसल ना आना, रातों को अजीब आवाजें और मोहल्ले के खामोश चेहरे, सब कुछ मेरे दिमाग पर सवार था। शाम को थोड़ा वक्त निकाल कर मैं गली की नुक्कड़ पर बैठा था, जहाँ मोहल्ले की चंद बुजुर्ग खवातीन अक्सर शाम के वक्त बातें करती थी। वो सब मुझे रोज आता जाता देखती थी, लेकिन कभी मुझसे बात नहीं की। उसी दौरान एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम बाद में पता चला काला रुकैया था, मेरे पास आकर बैठ गई। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में जिंदगी की थकन और हाथ में तस्बीह। उसकी मौजूदगी में अजीब सी खामोशी थी। बेटा, तुम वही हो ना जो हनीफ साहब के किराए के घर में रहते हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। वो गहरी सांस लेकर बोली कि वो घर पहले काफी से खाली रहा था और जो रहता भी था ज्यादा देर ठहर ना पाता। मैंने इन्हें वो सब नहीं बताया जो मेरे साथ वहां हो रहा था। हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो इस तरह मेरी तरफ देख रही थी जैसे सब कुछ जानती हूँ। फिर वो बोली, मैं 40 साल से यहाँ रहती हूँ। तब की बात है जब सारा इलाका खाली होता था। यहाँ बिजली नहीं थी, पानी कुएं से आता था। वो लोग शाम से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर दिया था। मेरा शोहर मजदूरी के सिलसिले में शहर गया हुआ था। मैं घर पर अकेली थी और अचानक रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? कोई जवाब ना आया। फिर दस्तक दोबारा हुई, कुछ जोर से। मैं डर के मारे जवाब ना दे सकी।
फिर दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कोई इसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कुंडी बंद कर दी, कुरान पाक उठाया, दरवाजे से दूर हो गई। कुछ देर बाद दस्तक बंद हो गई, लेकिन अगली सुबह जब मैं दरवाज़ा खोलने गई तो कुंडी खुद ब खुद खुली थी। हालांकि मैंने इसे खूब कस के बंद किया था, और तब से मैंने दरवाजे पर कुंडी लगाना ही छोड़ दी। मैं हैरान हुआ और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जो आता है अगर उसे रोकना मुमकिन हो तो कुंडी काम आती है, लेकिन जो कुंडी से ना रुके वो तो दरवाज़ा खुला ही रखना बेहतर होता है। ये जुमला सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी तोड़ गई। खाला रुकैया ने हाथ मेरे सर पर फेरा और कहा, कुरान पढ़ते रहो, सफाई रखो और किसी भी आवाज़ का जवाब मत दो, चाहे कोई नाम लेकर बुलाए तब भी नहीं। मैंने हैरत से पूछा कि अगर कोई जानने वाला हो तो। वो बोली, उस इलाके में हर आवाज़ वो नहीं होती जो सुनाई देती है। इस दिन के बाद मैं और भी ज्यादा मोहतात हो गया। मेरा दिल अजीब बेचैनी का शिकार रहने लगा। किराए के उस घर में कुछ तो ऐसा जरूर था जो मेरी नींदें, सुकून और हत्ता के ख्यालात पर भी असर डालने लगा था। कोशिश की कि मामलात जिंदगी को नॉर्मल रखूं, मगर वो रात के सन्नाटे, वो बेवजह की चुप अब नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी थी। एक दिन दफ्तर में काम के दौरान अचानक सीने में अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे दिल पर किसी ने हाथ रख दिया। ना दर्द ना कुछ और, बस एक बेनाम सी घुटन। दफ्तर के एक सीनियर कुलीग जिनसे थोड़ी बेतकल्लुफी थी, उन्होंने गौर से मुझे देखा और कहा, यार तो ठीक नहीं है, रंग भी पीला सा हो गया। सब खैर है, मैंने बात डाल दी। हाँ, बस नींद पूरी नहीं हो रही, शायद नया माहौल है। लेकिन हकीकत ये थी कि रात होते ही मेरे जिस्म में एक अजीब सी झंझनाहट शुरू हो जाती। बल्ब जलते बुझते नहीं थे, चीजें अपनी जगह नहीं बदलती थीं और ना कोई चमकता साया था, मगर फिर भी लगता था कि घर में कुछ मौजूद है। मैं हर शाम आकर दरवाजे की कुंडी चेक करता, किचन, वॉशरूम, कमरा सब नॉर्मल, सिर्फ दिल के अंदर एक अजीब एहसास बैठ गया था। वापसी पर मैंने सोचा कि मोहल्ले की दुकान से कुछ सामान ले आऊं ताकि शाम को घर में मसरूफ रह सकूं। मैं सामान लेकर घर आया, दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ तो अजीब सा खामोश सा माहौल इस्तकबाल कर रहा था। लाइट ऑन थी, हवा बंद, मगर कुछ था जो महसूस होता था, दिखाई नहीं देता था। मैंने खुद को समझाया, शायद दिमाग का वहम है, तू ज्यादा सोच रहा है। उसी रात मैंने नल खोलकर वजू किया, कुछ तस्बीह पढ़ी और किचन से खाने के बर्तन निकाले। जैसे ही खाने के लिए पहला निवाला मुंह में डाला, दीवार की दूसरी तरफ से ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से सांस खींची हो, मगर सब दरवाजे बंद थे। अब की बार मैंने खाने का बर्तन वहीं छोड़ा और कमरे में आकर एक पंखा चलाया ताकि कुछ आवाजें दब जाएं। उस रात मैं ज्यादा देर जाग ना सका और फिर ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी नींद, सुकून, सब कुछ छीन लिया। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता। जब मैं छत से नीचे उतरा, मैं दबे पांव चलते हुए किचन में गया, पानी पिया, अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तब मुझे बाहर गेट के पास कुछ हलचल सी महसूस हुई। घर के अंदर से गेट का नज़ारा मुमकिन नहीं था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई गेट के बाहर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जानबूझकर आवाज पैदा कर रहा हो, लेकिन सिर्फ इतनी कि सुनने वाला शक में पड़ जाए। मैंने चंद लम्हे वहीं रुक कर सुना, लेकिन जब दोबारा कुछ भी नहीं सुनाई दिया तो मैं खामोशी से अपने कमरे में वापस आ गया। लेकिन असल बात अगली सुबह सामने आई। जब मैं ऑफिस जाने के लिए मोटरसाइकिल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी बाएं साइड पर खराशों के निशान थे। वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे किसी ने नाखून या कोई नोकदार चीज से जोर से रगड़ा हो। मैंने हाथ से छू कर देखा तो पेंट भी कदरे उखड़ चुकी थी। मेरे दिल में फौरन वही रात का मंजर ताजा हो गया। कोई आया था, लेकिन क्यों, और चुपचाप वापस क्यों चला गया। मेरे जहन में एक अजीब सी उलझन पैदा हो चुकी थी, मगर मैंने खुद को यही कहकर मुतमईन कर लिया
کہ شاید کسی بچے کی شرارت کی ہو یا کوئی بلی موٹر سائیکل کے پاس پھسل گئی ہو۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو گھر کی فضا بدلی بدلی محسوس ہوئی۔ عجیب سا سناٹا تھا، کچن کا پنکھا چل رہا تھا، حالانکہ میں نے صبح جاتے ہوئے بند کیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی کہ شاید میں ہی بھول گیا ہوں۔ مگر اسی رات ایک اور بات ہوئی۔ میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک مجھے لگا کسی نے میرے بستر کے پاس سے گزر کر کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ آنکھیں کھولیں تو کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں فوراً اٹھا، کمرے کی لائٹ آن کی، باہر نکلا، ساری لائٹس بند، ہر طرف خاموشی، کوئی موجود نہیں تھا۔ اتنا ضرور ہوا کہ جب میں واپس کمرے میں آیا تو میرے بستر پر کمبل کا ایک کونا اٹھا ہوا تھا، جیسے کسی نے پکڑ کر ہٹایا ہو۔ میری نیند مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ اب میں روز رات کو سونے سے پہلے کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کرتا، کمرے کے پنکھے، لائٹس اور کھڑکیاں 3-4 بار چیک کرتا، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود اگلے 3 دن میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا رہا جو میرے لیے الجھن کا باعث بنا۔ کبھی کچن کے نل کھل جاتی، کبھی کوئی کھڑکی ہلکی ہلکی چرچراتی، اور کبھی گھر کے پچھلے حصے سے کسی کے چلنے کی آہٹ آتی۔ میں نے محلے میں رہنے والوں سے بات کی، مگر کسی نے کچھ خاص نہ بتایا، بس اتنا کہا یہ علاقہ پہلے بہت ویران تھا۔ کچھ سال پہلے یہاں ایک واقعہ ہوا تھا، تب سے ہی لوگ اس سائٹ پر کم آتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیسا واقعہ، تو وہ بات گھما گئے۔ پھر میں رات کو سونے سے پہلے دعائیں پڑھتا، تکیے کے نیچے چاقو رکھتا، سب کچھ احتیاط سے بند کرتا۔ صبح ہوئی تو میں فجر پڑھ کر سو گیا۔ دن کو بس کچھ نیند ہی پوری کی، اور شام میں دکان سے تھوڑا راشن لے آیا۔ اب جو واقعہ ہونے والا تھا وہ پچھلے سب واقعات سے تھوڑا مختلف تھا۔ رات کے تقریباً 2:15 بج رہے تھے۔ میں سو چکا تھا، مگر اچانک میری آنکھ اس لیے کھلی کہ باہر کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ یہ دستک نہ تو آہستہ تھی اور نہ ہی ایسی کہ کوئی تمیز سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت جلدی میں ہے۔ میں نے بستر پہ بیٹھتے ہی دروازے کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں ایک لمحے کو یہ بھی سوچا کہ شاید کوئی غلطی سے میرے گھر کے دروازے پر آ گیا ہو، لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ اس وقت رات کے 2:15 بجے یہاں کون آ سکتا ہے۔ سردی کچھ بڑھ گئی تھی اور کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈ تھی۔ میں نے چپل پہنی اور دبے قدموں دروازے کے قریب پہنچا۔ کون ہے؟ میں نے سوال کیا، مگر جواب نہ ملا۔ پھر وہی آواز، ٹک ٹک ٹک۔ اب کی بار آواز کچھ زیادہ عجیب تھی، جیسے کوئی ضدی بچہ ہو جو جواب نہ ملنے پر تو زور زور سے دروازہ پیٹنے لگتا ہے۔ اب میں تھوڑا محتاط ہو گیا، دروازے کے پاس بیٹھ کر نیچے جھک کر دیکھا، مگر کچھ سایہ، کوئی جوتی، کوئی پرچھائی نظر نہ آئی۔ میں نے آہستہ سے ایک بار پھر آواز دی، بھائی کون ہے؟ رات کے 2 بجے کیا مسئلہ ہے؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ بس کچھ لمحوں بعد وہی دستک، اب کی بار زیادہ تیز، اور جیسے کسی نے مٹھیاں بند کر کے مارنی شروع کر دی۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دماغ میں کئی سوال گردش کرنے لگے، کیا کوئی چور ہے یا کوئی نشے میں ہے، یا پھر کوئی ایسا جو مجھے تنگ کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایک لمحہ آیا جب دستک رک گئی۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹا اور کمرے کے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ 10-15 منٹ گزرے، مگر باہر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، بس کمرے کا دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ لیکن جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تب بھی ایک اور عجیب بات ہوئی۔ میرے سرہانے کی دیوار کی دوسری طرف، یعنی باہر کی دیوار پر کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی، ایسے جیسے کوئی آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا چل رہا ہو۔ جوتوں کی آواز نہیں تھی، بس ہلکی سی رگڑتی ہوئی قدموں کی آواز۔ میری نیند پھر سے اڑ گئی۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا، پھر دیوار کی طرف، اور دل ہی دل میں قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ پچھلی رات کا واقعہ میرے ذہن پر ایسا سوار ہوا
کہ اگلے دن سارا دن بے چین رہا۔ دفتر میں بھی بار بار ذہن وہیں بھٹکتا رہا۔ وہ دستک، وہ دیوار کے پیچھے قدموں کی آواز، سب کچھ۔ شام کو واپسی پر محلے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ جب بچے گلی میں کھیل رہے تھے، رات کو میں نے پہلے سے زیادہ احتیاط کی۔ دروازے کی کنڈی زور سے بند کی، پانی، موبائل سب کچھ پاس رکھ لیا۔ نیند آہستہ آہستہ آ رہی تھی کہ پھر وہی دستک۔ اس دفعہ فرق یہ تھا کہ دستک ایک ہی جگہ پر نہیں ہو رہی تھی، پہلے دروازے پر، پھر صحن کی دیوار پر، پھر کھڑکی کے لوہے کی جالی پر، اور بالکل آخر میں میرے کمرے کی دیوار کے پیچھے جہاں پر میرا تکیہ تھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں اٹھا، کان لگا کر سننے لگا۔ پھر اچانک سب خاموش، جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی بستر پر واپس لیٹا، باہر دروازے کے ساتھ کسی کے ناخن رگڑنے کی آواز آئی۔ یہ آواز چند سیکنڈ رہی اور پھر مکمل خاموشی، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں میں کب سو گیا۔ میں صبح دوبارہ مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا، انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں ہمیں قبول نہیں کر، تم بس گھر کی صفائی کا خیال رکھو، قرآن وغیرہ پڑھو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر جگہ کو تبدیل کر لو۔ بتاتا چلوں کہ جب سے یہ ایکٹیویٹی زیادہ ہوئی تھی تو میں نے کوشش کی کہ میں کہیں اور شفٹ ہو جاؤں، لیکن مجھے مناسب کرایہ پر کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان ساری چیزوں کو برداشت کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ یہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، وہ ساری راتیں، وہ خاموش راستے، وہ بند دروازے جن کے پیچھے کوئی نہیں تھا، کچھ نہ کچھ ضرور تھا اس علاقے میں جو انسانی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ ساری چیزیں میرے اعصاب پر سوار ہو رہی تھیں۔ مسلسل نیند کی کمی کی وجہ سے میں چڑچڑا ہو گیا تھا۔ پچھلے واقعے کے بعد میں کچھ دن نارمل رہا، یعنی خود کو یقین دلاتا رہا کہ میں تھکا ہوا تھا، شاید وہم ہوا ہوگا، مگر پھر سب کچھ بدل گیا۔ وہ جمعرات کی رات تھی، 12:30 بج رہے تھے، باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، خاموشی، چھت پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اچانک نیچے دروازہ بجا، ایک بار، 2 بار، تیسری بار۔ میں بھاگ کر نیچے آیا، دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا۔ میری نظریں ارد گرد گلی میں دوڑی، پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دل کو سمجھایا شاید کسی بچے کی شرارت ہو یا ہوا سے دروازہ ہلا۔ دروازہ بند کیا، واپس چھت پر گیا۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ نیچے سے جیسے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز عام قدموں کی نہیں تھی، جیسے کوئی جان بوجھ کر آہستہ آہستہ پیر گھسیٹتا ہو۔ میری سانسیں رک گئی، میں دبے پاؤں سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ ساری لائٹس آن تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر دیکھا، کوئی نہیں۔ آخری بار واش روم کا دروازہ کھولا، مگر وہ بھی خالی۔ اگلی صبح میں نے مکان مالک کو کال کی، بھائی جان یہاں سے عجیب آوازیں آتی ہیں، کبھی دروازے بجتے ہیں۔ اس نے پہلے تو ہنسی میں ٹال دیا، پھر بولا یار وہ علاقہ ہی تھوڑا سنسان ہے، بندہ وہم کر بیٹھا ہے، میں نے خود بھی کچھ نہیں دیکھا وہاں۔ میں چپ ہو گیا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس رات میں نے طے کر لیا کہ ساری رات جاگوں گا۔ 12 بجے سے پہلے ساری لائٹس آن کر دی، کچن، باتھ روم، سیڑھیوں والا بلب، سب، پنکھا آن، دروازے بند، موبائل چارجر۔ اور 12 بجے کے قریب ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ اچانک چھت سے کسی بھاری چیز کے گھسیٹنے کی آواز آئی، جیسے کوئی لکڑی کا ٹرنک یا کچھ بڑی چیز گھسیٹ رہا ہو۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور چھت پر گیا، اور چھت پر کچھ بھی نہیں تھا، مگر فرش پر تازہ نشان تھا، جیسے ابھی کسی چیز کو گھسیٹا گیا ہو۔ میں نیچے واپس آیا، دروازہ بند کیا اور موبائل پہ سورہ فاتحہ کی تلاوت لگا دی۔ میرے سامنے رکھا پانی کا گلاس خود بخود تھوڑا ہلا، جیسے کسی نے ٹیبل کے نیچے سے مارا ہو۔ اب میں ڈر نہیں رہا تھا، بلکہ میں تھک چکا تھا۔ میں نے اگلی صبح اٹھتے ہی سامان پیک کیا، مالی مکان کو کال کی اور صرف اتنا کہا کہ بھائی یہ گھر میرے بس کا نہیں ہے، چابی باہر رکھ دی ہے۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، بس خاموش رہا۔ وہاں سے اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا کہ جب تک کسی رہائش کا بندوبست نہیں ہوتا میں
ان کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے ان کے پاس جانے سے پہلے ہی ان کو کال کر کے مختصر بتا دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، آپ یہاں آ جاؤ۔ میں آج بھی راولپنڈی کے ایک علاقے میں رہتا ہوں، کرائے پر۔ زندگی نارمل ہے، رات کو سکون سے سوتا ہوں۔ اس علاقے کا وہ گھر آج بھی کرائے کے لیے خالی ہے شاید۔ عدنان بھائی، یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لازمی اپنے چینل پر شیئر کریے گا۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر